Hi guys, yung vlog sa Taran guys. Yung makita dito guys, hati mi dito nilodahan guys. Taran guys, no, ito yung makita guys, no. So sorry na po ko guys, vlog ako rosa guys. Taran guys, ang vlogger dito guys. Oh, ito yung kasi yung pasto dito guys. Dito sa tanan guys, shout out sa guys. Magay ko dito sa tanan guys, no guys. Ito yung vlog guys. Ato mis nilodan guys. Ayan makita yun guys, no. No, ko kumpiyansa diri da. Ang luka diri guys. Turun guys. Ito yung makita. Ito yung makita guys. Ito yung mga basa dito. So dahil guys, no. Ito yung vlog guys sa tanan guys. Makita guys. No, so karon guys kay ko dito guys, no. Yung magka ato ko dito guys, turag nilodan dito guys. Padulhog guys. Tanan guys. Yeah. Ito guys. Pingayon dito guys. Makakapaps. Makita din dito guys. Diba guys? Vlog guys. No. Tanan guys. Yung makita dito guys. Smell dito guys. Yung mga vlog dito guys. Tanan guys, no. Gusto na last word na ko guys. No. Yung makita guys. Nan guys, no. Kita guys, no. Ito makita guys ng vlog guys. Tanan guys, no. Yung makita guys dito guys, mga vlog guys sa tanan gid kayo guys, no. Ito guys yung vlog guys sa tanan kayo dito guys. Yung bukid sa tanan guys na nilodahan, mga bukid, no. Ito yun guys. Shoutout sa deres tanan guys, no. Sa tanan kayong vlogger guys. Yung makita sa tanan guys. Yung mga vlog kayo dito guys.
dito guys no. Sa inyong makita guys, Nilodan Biners. Guys, sa tanan guys, may baka vlog kayo dito guys. No. Dito mo vlog guys sa tanan guys. Nilodan Biners. Shout out sa sila guys. No. Ito ko dito sa Nilodan guys. Guys, yung ka-vlog guys. Sa tanan guys, no. Turon guys. So garon guys kay mag-vlog ko dito sa tanan guys. Yung makita guys. Yung personal dito sa tanan guys, yung vlog dito guys. No. Public na kung pala guys. Sa tanan guys, mga Nilodan Biners. Dito guys. No. Problema guys. Sa mga vlog guys, sa tanan guys, no. Persona sa tanan guys. Nga wala guys. Okay kini guys kay shoutout sa kodris tanan guys. No. Wala guys. And then Nilodan Biners. No. Guys, shoutout sa sila sa tanan guys. Ito pong mga volleyball guys. Shoutout sa sila guys. Guys, oh shoutout sa guys. Guys, oh shoutout sa guys. No. Shoutout sa sila guys. Post sa YouTube. YouTube to my channel. Na ako direct Nilodan guys. Biners. Nilodan Biners. Makita guys. Ano guys? Nilodan Biners na guys. Shoutout sa guys. Shoutout sa guys. Ito guys. Wala ka sikat ka guys. Sa tanan guys. Tanan guys. Mana ni guys, Nilodan Biners. Tanan guys. Ito yun guys. Nilodan Biners. Nilodan Kugpong Dawis. Ito makita ang personal dito guys. Sa ano, asam na sila dire. Ito guys. Ito. Are ko mag-video. Ito yung Nilodan Falls. Nyo makita guys. Sa tanan nga pinakakusog na tubig guys. Nyo makita yon guys. No? Hari ko dito guys. Doon guys. Si kuan. Ito yung makita guys. Shoutout sa guys. Guys. Guys, so shoutout sa sila guys. Yung makita guys sa tanan guys. Guys. Nilodan Biners. Ito yung tao dito guys. No. Shoutout sa sila guys. Shout out sa shout out. No. Ito yung makita guys. Ito yung naiisda dito guys. Sigurado namin guys. Naiisda yung gagmay. No. Ito yung makita guys. Yung heart guys. Nilodan guys. No. Hugpong Dawis. Ito yun guys. Muna guys ng mga ito yung guys na mga isda dili guys, magagmay pa des tanan guys no. Ito guys, oh naisda guys.
Magaling ako guys, mura mag naman si Kondre guys. Si Las. Shoutout sa sila guys. So karon guys, ako rin pa continue sa tanan guys. Bye video guys. Bye bye.